रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो 1 जुलाई 1970 को 1 यूनिट के खात्मे के बाद वजूद में आया, जिसमें साबका रियासतें कल्लात, लसबेला, मकरान के अलावा सल्तनत ओमान से ख़रीदा हुआ शहर गवादर को भी शामिल किया गया। बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इस सूबे का कुल रकबा 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर है। बलोचिस्तान में ज़िंदगी के आसार पत्थर के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जब इंसान पत्थर के दौर से गुजर रहा था तो उस वक्त भी यहाँ आबादी थी। 7,000 कबल मसीह के ज़माने की निशानियाँ आज भी बलोचिस्तान में मौजूद हैं। सिकंदर आज़म से पहले इस खित्ते पर ईरान के हुक्मरान काबिज थे। उस दौर में बलोचिस्तान को मांका के नाम से याद किया जाता है। बलोचिस्तान के पहाड़ों ने सिकंदर आज़म की उन फौजों को भी देखा है जो इराक के शहर बाबल पर हमला आवर होने के लिए इन्हीं बयाबानों और मकरान के रेगिस्तानों से गुजरी थी। उस वक्त मकरान में हिंदुस्तान की कदीम अकवाम दरावड़ और बराहवी आबाद थे। बलोचिस्तान की इस्लामी तारीख भी अपने अंदर एक पूरे दौर को समेटी हुई है। इस्लाम की रोशनी सबसे पहले इसी इलाके में पहुंची है। तारीख की किताबों में बलोचिस्तान के 2 हिस्से और 2 नाम हैं। बलोचिस्तान का ऊपर वाला हिस्सा जो ईरान से मुल्हिक था, तारीख की किताबों में इसे करमान कहा गया है, और बलोचिस्तान का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के इलाकों से मुल्हिक था, तारीखी किताबों में उसका नाम सिस्तान है। और ऊपर वाला हिस्सा बलोचिस्तान जो अब ईरान का हिस्सा है, यानी किरमान, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में इस्लामी रियासत का हिस्सा बना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में, यानी 11वीं हिजरी में हज़रत सुहेल बिन अद्दी की क़यादत में इस्लामी लश्कर ने माजी के किरमान और मौजूदा दौर के पंजगूर तक के इलाकों में इस्लामी रियासत की बुनियाद डालते हुए इसे इन इलाकों को अदले फारूकी के ताबे कर दिया। इसके बाद 18वीं हिजरी में बलोचिस्तान के दोनों हिस्सों, यानी ईरान से मुल्हिक और पाकिस्तान से मुल्हिक हिस्सों को इस्लामी रियासत में शामिल कर लिया गया। याद रहे कि इस्लाम में बलोचिस्तान में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर, यानी 11वीं सदी में इस्लाम ज़हूर पजीर हुआ, और 18वीं सदी में मुकम्मल तौर पर बलोचिस्तान के दोनों हिस्सों को, यानी ईरान से मुल्हिक और पाकिस्तान से मुल्हिक दोनों हिस्सों को इस्लामी रियासत में शामिल कर लिया गया। 18वीं हिजरी का ये वो ज़माना था जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खलीफा थे। 18वीं सदी में मुसलमानों के पहले गवर्नर अब्दुर्रहमान बिन समरा यहाँ तशरीफ़ लाए और ज़हरी के एक इलाके को अपना सदर मकाम बनाया। इसके बहुत साल बाद, यानी सन 92 हिजरी में मोहम्मद बिन कासम 17 साल की उम्र में, जिन्होंने अपनी फतूहात का लोहा मनवाया, इस इलाके में ज़हूर पजीर हुए। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये चमन का इलाका है। मेरे पीछे अगर आप देख सकें, गहराई में आपको कोयटा से आती हुई अंग्रेज़ दौर की बनाई हुई रेलवे लाइन बिछी हुई नज़र आती है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये जो शहर आप देख रहे हैं ये चमन शहर है। ये पाकिस्तान का आखिरी वो शहर है जिसे हम बॉर्डर एरिया कह सकते हैं। इसके बाद दूर में आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये अफ़गानिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों की शुरुआत हैं। साहब, इंसान रोज़े अव्वल से ही ज़राए आमदोरफ़्त के मुख्तलिफ़ वसाइल इस्तेमाल करता चला आ रहा है। प्यारे वतन पाकिस्तान की तारीख़ पर नज़र डालें तो क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक रेलवे और रेलवे लाइनों की बहुत बड़ी अहमियत रही है। जॉर्ज स्टीफनसन के इजाद करदा भाप से चलने वाले इंजन की बदौलत सहराओं, बयाबानों और मैदानों में दौड़ती हुई अंग्रेज़ दौर में बनाई जाने वाली रेलवे लाइनें आज भी आपको पूरे पाकिस्तान में नज़र आती हैं। ये रेलवे लाइनें कहीं सामान की आमदोरफ़्त का काम करती हैं तो कहीं इंसानों को मुसाफिर बनाकर पर्वत पर्वत, नगर नगर और डगर डगर पहुंचाती हैं।
فرنگی دور میں کافر کی بنائی ہوئی یہ ریلوے لائن جب بلوچستان کے علاقے خوجک سے گزرتی ہے تو بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ یہ بے ایمان کافروں نے جس ایمانداری سے 1891 میں اس سرنگ اور یہاں پر ریلوے لائن کو تعمیر کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ڈسٹرکٹ قلعہ عبداللہ چمن بلوچستان کے پہاڑی سلسلوں کو چیرتی ہوئی یہ سرنگ تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ خوجک کی تاریخی سرنگ تقریباً 4 کلومیٹر سے چند میٹر کم فاصلے پر محیط ہے، یعنی سرنگ کی جو لمبائی ہے وہ 3 کلومیٹر اور 4 کلومیٹر کے درمیان کچھ بتایا جاتا ہے۔ یہ جو پہاڑ ہیں ان کی چوٹیوں پر آپ کو مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کمرے یا جسے ہم پیکٹس کہہ سکتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ پیکٹس ہیں جو انگریز دور میں انگریزی افواج نے یہاں کے قبائلیوں اور یہاں کے پختونوں اور یہاں کے بلوچوں سے لڑائی کے وقت اپنی فوج کے استعمال میں لائے تھے۔ صوبہ بلوچستان اپنے اندر ایک تاریخ، ایک ثقافت اور ایک عہد کو سمیٹے ہوئے ہے۔ بلوچستان کا ذکر ہو لیکن بلوچ قوم کا تذکرہ نہ ہو، یہ بات روایتوں سے انحراف ہے، اور مجھ جیسے روایتوں کے امین، ثقافتوں کے سفیر اور محبتوں کے ترجمان شخص کو یہ بات کسی صورت گوارا نہیں کہ ہم روایتوں سے انحراف کریں۔ بلوچ قوم سرزمین ایران میں واقع وادی بلوچ کے رہنے والے تھے۔ بلوچوں کے نسب اور شجر نسب کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں اختلاف ہے۔ تاریخ کی کئی کتابوں میں بلوچ قوم کا سلسلہ نسب عربوں سے جا ملتا ہے، جبکہ تاریخ کی بعض کتابوں میں بلوچ قوم کا شجر نسب ترک سے جا ملتا ہے، اور یہی نہیں، بعض کتابوں میں تو بلوچ قوم کا شجر نسب تاجکستان یعنی تاجک اقوام سے بتایا گیا ہے۔ تھوڑا بہت بلوچوں کی شجر نسب کے حوالے سے جس بات کو مستند مانا جاتا ہے اس کا حوالہ ہمیں بلوچوں کی ایک قدیم نظم سے ملتا ہے، جس کے مطابق بلوچ قوم حضرت حمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ حلب سے یہاں آئے تھے۔ بلوچوں کی اس قدیم اور نظم کے مطابق بلوچ قوم کے آباء و اجداد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کئی جنگیں لڑی ہیں۔ تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آج کا لفظ بلوچ مختلف ادوار میں مختلف تلفظ اور ادائیگیوں سے ہوتا ہوا بلوچ بنا ہے۔ سب سے پہلے اس لفظ کا تلفظ بلوس تھا، بلوس سے یہ بلوش بنا، اور ایرانیوں نے اسے بلوچ کہا، جو آج تک رائج ہے۔ بلوچوں کو ایرانی سلطنت کے دور میں ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ایک اعلیٰ اور خاص مقام دربار ایران میں حاصل تھا۔ بلوچوں کو ایرانی سلطنت کے دور میں ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ایرانی دربار میں خاص مقام حاصل تھا۔ ماضی کے بہت سے حکمرانوں نے بلوچوں کے بل بوتے پر بہت سی فتوحات حاصل کی، لیکن چند غلط فہمیوں کی بنیاد پر بلوچ سرداروں کی ایرانی حکمرانوں سے نہ بن سکی، اور یہ ہجرت کر کے ایران سے موجودہ بلوچستان اور سندھ کے میدانی علاقوں تک آئے۔ 15ویں صدی کے وسط میں بلوچ قوم کے 2 بڑے قبیلے رند اور لاشار وسطی بلوچستان پر قابض ہو گئے، اور آخر میں میر چاکر خان کے عہد میں کثیر تعداد میں بلوچ موجودہ بلوچستان میں آ کر آباد ہو گئے۔